Tagas naglikang. Congratulations, imong session. Kumusta imong paminaw? Mangiman. Imong hawak? Okay. Ayan. Oh. Saya daw. May na? Okay na kayo na? Tagas naglikang. Okay naman. Dili masakit ang hawak. Yan eh. Oh, tagas naglikang. Okay. Yan. So muna imong linakuan. Oh, hinay kay kung kusgon ako, samot magkasakit. Imong batang o pelvic. O kani ko. Kani mo ko bitan nato. Okay, imong femoral joint. Kasaka din di ang Oh, kasakit. sa lumbar. Kani. So, unsa ito pangalan ay? Noemi. Noemi? Noemi. Pila edad? 74. 74. Pusada? No sir. Ah, no sir. Ah, yeah, okay. No sir. So, taga Katumbalon. So, special session na to karon hapon sa iyahang problem. Okay? Ato siyang pangayawag testimony after sa Cairo alignment. Si Mother dati na siya kaputuhan. Okay. Okay. Good. Oh. Pindot, hinay-hinay. Ako rin pang sudah, ako rin masuk. Sabay lang. Relax. Inhale. Exhale. Exhale. Ayun ito. Congratulations, imong session. Kumusta imong paminaw? Mangiman. Imong hawak? Okay.